आपण सांसारिक सुख भी एक्सपीरियंस करि परिबेनी माने सांसारिक सुख भी मिलिबो नाही। ओके आध्यात्मिक सुख तो तेने थाउ। तो कौन कह जाउचे ना प्रत्येक साधक मन शोधन करने पाई चेष्टा करने दरकार। ओके तो 7 नंबर श्लोक ऑलरेडी आम देखीचे सॉरी 6 नंबर श्लोक। तो 6 नंबर श्लोक रे कहउछंती दृढ़ निष्ठा एक सिद्ध्यर्थम मन शुद्धि अपेक्षिता। जदि आत्मा रे प्रथम आत्मज्ञान प्राप्त करने पाई भी मन शुद्ध दरकार। किंतु आत्मज्ञान रे दृढ़ हेबा पाई माने सबु बेले मन ब्रह्म तत्व रे रहिबा पाई से कहते साधक मानक पाई मन को शुद्ध करने आवश्यक। तापर श्लोक रे कहिबे मन शुद्ध पाई कौन कौन करिया पड़ियो। किंतु ता पूर्वरु आम गुरुजी कहती जेपरि जणे हिमालय चढ़ा पहाड़ चढ़िया ट्रेकिंग रे जीवा पई इच्छा करछि सेठी प्रत्येक जिनिसर इम्पोर्टेंस अछि। उदाहरण आपण को शू आपण घरे पिंधिबा शू पिंधिले हबनी। पहाड़ चढ़िबा पई जो जोता दरकार शू दरकार आपण से भलिया पिंधिया पड़िबो। ट्रेकिंग सूट पिंधिया पड़िबो। से भलिया बैग धरिबा को पड़िबो। नहले आपणकर जो जर्नी पहाड़ चढ़िबा कष्टदायी हबो। गोड़ खसी जीवो। हाँ आपण हालिया ही जीवे। देखंतु सिंपल पहाड़ चढ़िबा पई तार छोट छोट जिनिस जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आम आवश्यक करूचे मुख्य पाइबा पई जोगारूढ़ हेबा पई जोगरे आरूढ़ हेबा पई जेमती सेमती हब कि आज्ञा एपरिकी शरीर सुस्थ रहिबा बहुत आवश्यक। हेल्थ हेल्थ कह जाए यदि शरीर सुस्थ नहीं कि आत्मज्ञान हम आज्ञा। तापर मन सुस्थ तो बहुत जरूरी। मन शुद्ध रहिबा मन सुस्थ रहिबा तो प्रथम कथा है आम पारिवारिक भी ठीक रखा दरकार। मन को भावना आप जप करुँच पूजा करुँच घरे चिड़चिड़ी हेले घरे आसिक झगड़ा कले हाँ आपण मन साधना रे लागबनी आज्ञा। तो पारिवारिक फाइनेंशियली शारीरिक मानसिक सब ठीक रखा पड़ो। ओके तो तापर श्लोक रे पढ़िबा 7 नंबर श्लोक रे मन को किपरि शुद्ध करवा। शुद्ध करने कौन कौन किसी साधना कहतु। मन शुद्धिकराणि साधनानि वदन्ति यज्ञदानं तपश्चैव जपस्तीर्थं व्रतस्तथा। आउथरे मन शुद्धिकराणि साधनानि वदन्ति यज्ञदानं तपश्चैव जपस्तीर्थं व्रतस्तथा। इह माने एही जगत रे स्पिरिचुअल साधना जगत रे मन शुद्धिकरणानि मन शुद्धि करिबा पाई मन को सफा करिबा पाई मन को शुद्ध करिया पाई एई साधना गुड़ाक कुहा जाइछि। वदंती किए कहउचंदी आज्ञा भगवान कहउचंदी गीता रे ऋषि माने कहउचंदी वेद रे। ओके तो शास्त्र रे ऋषि माने भगवान समस्ते कहउचंदी कौन कौन कहउचंदी ना यज्ञ दान तप जप तीर्थ व्रत तथा माने आहुरी केते गुड़ी अछि आपण जहाँ जहाँ नहीं पारिबे। किंतु जनरली ए साधना गुड़ाक कुहा जाइछि। प्रथम कुहा जाइछि यज्ञ। यज्ञ माने कौन खाली घीओ नहीं करी यज्ञ कुंड रे आहुति देबा यज्ञ नहीं। चतुर्थ अध्याय रे भगवान 12 प्रकार यज्ञ कहउचंदी। बढ़िया साधना यज्ञ माने साधना जोठे आपण किछि अर्पण करंती ताकू यज्ञ कहा जाए। अन्न यज्ञ हमको नहीं समस्त पेटरे टिके अन्न पड़ू। हाँ अन्न यज्ञ नाम यज्ञ जोठी किछि सैक्रिफाइस करा जाए जोठी किछि अर्पण करा जाए बुझिपारे जोठी निजक भी अर्पण करा जाए तार ना हूँ यज्ञ आज्ञा। से निजर गीतार आप जो यज्ञ शब्द आसे से यज्ञ माने कर्तव्य कर्म। गोटे व्यक्ति निज परिवार पाई निज को सैक्रिफाइस कर दिए
ଆହୁତି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ଥାଏ, ଆମେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ସେଲ୍ଫଲେସନେସ୍। ଆପଣ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ, ଖାଇବା ଦେଲେ, କି ଯାହା ଯାହା କଲେ, ସେଇ ସବୁ କର୍ମରେ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ। ତାହା ହିଁ ମନକୁ ସଫା କରେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ବୁଝାନ୍ତି କୋପରେଟିଭ ଏଣ୍ଡୋଭର, ମାନେ ସାମୂହିକ, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇକରି ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କାମ କରିବା, ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଗଲା। ଏକାଠି ହେଇକରି ସାମୂହିକ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କିଛି ଅଂଶ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ, ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା। ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ। ବା ଯଜ୍ଞ ମାନେ ପୂଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବା, ନିଜର ଭାଗ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବୁ? କାରଣ ଅନ୍ୟଠୁ ନେଇଛ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜି ଆମେ କାହାଠୁ ନେଇନୁ, ଏମିତି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ସମାଜରୁ ନେଉଛେ, ସୋସାଇଟିରୁ ନେଇଛେ, ବାପା ମାଆଠୁ ନେଇଛେ, ଦେବତାମାନଙ୍କଠୁ ନେଉଛେ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କଠୁ ନେଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ନେଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନେଉଛେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠୁ ନେଉଛେ, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ନେଉଛେ। ନେଉନି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛେ? ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ନା 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 ନା, କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ନିଡ୍ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦାନ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ନା ଦାନ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରିବି ନା ମୋ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ମୋର ଲୋଭ ଅଛି, ସେ ଦୂର ହେବ। ଦାନ ଗୋଟେ ସାଧନା। ଦାନ ଦୟା ଦେଖେଇକିରି ଦିଆଯାଏନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କହେ ଗୋଟେ ହେଲା ଦାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା। ଆପଣ ମା ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ମାସରେ କିଛି ଜଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ମାସରେ ରେଗୁଲାର। କିଛି ଜଣ କେବେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ କହେ ଦାନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଦାନ ନିଡି ପିପୁଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସହାୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ଆଉ ଦାନ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଫିଲ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ଦେୟମ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଜ୍ଜାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ତାମସିକ, ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ ଦାନ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଦାନ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଚାର କରି କରି, ନିଜକୁ ଶୋ କରେଇ କରି, ଫଟୋ ଉଠେଇ କରି, ନାଇଁ। ଦାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ତେରା ତୁଜୁକ ଅର୍ପଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ। ତ୍ୱଦୀୟମ୍ କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତ୍ୱଦୀୟମ୍ ବସ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟମ୍ ସମର୍ପୟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଉପନିଷଦରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କସ୍ୟ ସ୍ୱିତ୍ ଧନମ୍, ଆରେ କାହାର ଧନ? ମୋର ଧନ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଧନର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ଅଛି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଇସା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ପଇସା, ପଇସାରେ କିଛି ମଇଳା ଥାଏ, ଦୋଷ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ କାହିଁକି ରହିପାରୁନେ?
କାରଣ ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପଇସାର ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଲୋକ ଦାନ ପଛରେ ଥିବା ସାଇକୋଲୋଜି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସକୁ ବୁଝନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ଭାବନ୍ତି ଏ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦରକାର ବୋଲି ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି, ଆସକ୍ତି ଅଛି, ହଁ, ଲୋଭ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଣଟା କଟିବ। ତ ଦାନ କାହାକୁ କରାଯାଏ? ନିଡି ପିପୁଲ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣା ସମର୍ଥବାନ, ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଉ କହିଲେ ଟୋକେନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ, ଇଏ ଟୋକେନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉଛୁ। ଦୟା କରିକି ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଦାନ ଦେଲେ ଆପଣ ପୋଜେସିଭନେସ୍ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅହଂକାର, ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଶାଲ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ୟୁଜ୍ କଲେ କି କ'ଣ କଲେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଲ ଦେଇଥିଲି ସେ ଶାଲ କାହିଁ, ମୋ ଶାଲଟା କାହିଁ? ଆରେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସେ ଆମର ହେଇଗଲା। ଲୋକ ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ମୋର ପଇସା, ମୋର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ପ୍ରକୃତିରେ ଦାନ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋର ଭାବ ଅଛି, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ। ତ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିପାରିବେନି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଯେ ସେ ବସି ପୂଜା କରିବ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପଇସାରୁ କିଛି ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧକ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଇସା ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକି ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କଲି, ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ପଇସା? ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦାନ ହେଉଛି ସାଧନା। ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅହଂକାର କରିବେନି, କି ଦାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ, ମୋ ନାଁ ଡାକିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ କଲେ। ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ। ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ ଲେବର ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ମାଆଟେ ବି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ବାପାଟେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ମାନେ ନିଜ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ସେସବୁ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ନିଜର ଏନର୍ଜିକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ସବୁଦିନେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବି, ବା ମୁଁ ସବୁଦିନେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ଇଏ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ମନଶ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଐକାଗ୍ରମ୍ ତପଃ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତପ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ମନେକର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ସେଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମନର ଅଶୁଦ୍ଧତା କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳତା। ମନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ 40 ମିନିଟ୍ ସବୁଦିନେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ କାମ ପାଇଁ
निज निज एनर्जी को नष्ट न करिवा तपस्या द्वारा आमर शक्ति संरक्षण हुए कहीं आप भोग करूना भोग द्वारा एंजॉय द्वारा आमर शक्ति क्षीण हुए देखुना आप घंटाटे मोबाइल देखिए घंटाटे फिल्म देखिए आप टायर्ड हो जाते कि आप ध्यान कले मनन चिंतन कले आप टायर्ड हेबे आज्ञा आपन के एनर्जी मिल साधना सत्संग स्वाध्याय तप तप तो तपस्या हूँ बहुत इंपोर्टेंट आम मान साधक मान तपस्या करा पड़ो देन जप एवं तपस्या द्वारा कहुए आम भर आत्मबल आसे जोटा आगू कहे जोटा व्रत कहे मुझा खाइबिनी सेटा खाइबिनी ये भी व्रत ये भी तपस्या यह द्वारा कौन हम कहले आम मन को आम डिसिप्लिन करोचे जो मैंने मन को पियाज रसुण खाते कि जो मैंने कहे मुझे एकादशी भात खाएनी किसी असुविधा नहीं ठीक अच्छे ता माने नुहे जे एते गुड़िए फ्रुट्स खाइबी 5 लिटर क्षीर पीबी परोठा खाइबी ना 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 ताल तपस्या केमिति हैला मु भोग करिबी नाही माने मन को मु डिसिप्लिन करेली मन को मु इंद्रिय भोग देली नाही यह द्वारा मो भीतर गोटे कॉन्फिडेंस आसे आत्मबल आसे जे मु पियाज रसुण न खाई भी रही पारुची बहुत लोग आडिक्शन आज्ञा छाड़ी पारती आमिष छाड़ी पारती तो तपस्या माने कौन आपण यदि छोट छोट जिनस सहिबापी छाड़ापी क्षमता पलि आसला आपण जीवन में बड़ काम भी करें यदि मुझा करी सेटा कौन पे न पारि जब मुझे पियाज रसुण छाड़ी पारि न खाई मुझे दिन रही पारि आमिष न खाई मुझे दिन रही पारि ये गोटे साधना तो सेमती विषय भोग को भी छाड़ा तपस्यार उल्टा विषय भोग ओके स्वामी जी जप जप तो बेस्ट साधना आज्ञा मन शुद्ध करने कहीं ना भगवान नाम को रिपीट करवा मन रे आ भगवान स्वयं होचनी मंगल शुभ ऑस्पिशियस भगवान माने ऑल गुड गुण तो ये हूँ जप पथ पछरे साइंस मु जेतले भगवान का नाम जप करी भगवान जो गुण भगवान रूप मो मन को आसब आज्ञा मो मन भितर जो मैला अच्छी ऑटोमेटिक से दुर्गुण खराब गुण ट्राए करूना आप गोटे गुड जिनस को चिंतन करूँ गोटे खराब जिनस को चिंतन कर एग्जांपल आम स्वामी जमी बुझाते मनकर आपण जहाँ को भल पाँच जहाँ प्रति आपण प्यार अच्छी आपण बापा माँ कि आप पिला माने से हूँ मैंने मेनली आप बापा माँ ओके ताकू मन पका आपण मन केमती खुशी लगे आम मन शांत लगे आम भितर गोटे प्रेरणा आसब माने एनर्जी आसब आपण शत्रु कथा मन पका शत्रु नंबर 1 आप टायर्ड हो हालिया हाँ मन पूरा विष विष भर्ती हो देखो से व्यक्ति सामने नहीं हाँ खाली मन पकू पकू नेगेटिव क्वालिटी पलि आसीगला जानते मारदेवी छाड़बेनि देखो सी को दूर रे अच्छी मो मन भितर टेंशन हो तो जप माने कौन भगवान नाम रूप को चिंतन करवा तो भल भल गुण मो भितर भी आसब क्लियर भगवान को शक्ति मो भितर फ्लो कर ट्राए करके देखो से सबुदिन किसी समय सब काढ़ी कौन करवा दरकार साधना करवा दरकार तापर लास्ट जोटा कहते तीर्थ एथिरे आमे धुरंधर तीर्थ माने विभिन्न स्थान हाँ पवित्र स्थान को बुली भ्रमण तीर्थ हाँ ओहो हो आजिकल लोक मैंने तीर्थ जाती ठीक अच्छे किंतु विजिटिंग टूरिस्ट हो गला माने भल खाइबा भल बुलिबा अरे गोटे जगार गला से जगार जो भाइब्रेसन अच्छी से जगार जो शांत परिवेश अच्छी टी बसिक एंजॉय करंतु ताको अनुभव करंतु बुझिपारे कि नहीं तरंती अनेन इति तीर्थ जहाद्वारा आम संसार सागर तरु तीर्थ बोली कहुए
तो तीर्थ रे गोटे स्पिरिचुअल भाइब्रेशन थाए जेन सिंपल एग्जांपल मैं आपन को देवी उनको पूरी कहतु सी गोटे माइंड अलग प्रकार आसी जाए मन शुद्ध हो जाए वृंदावन कहतु ऋषि जार जो लगाव अच्छी जार जो महिमा अच्छी तीर्थ माने महिमा ऋषिकेश हरिद्वार हिमालय हाँ से स्थान गोटे भाइब्रेशन थाए तो मन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाए तो तीर्थ व्रत ये सब साधना होची मन को शुद्ध करने तापर कौन कहते पढ़ंतु 8 9 10 तीनटा एकाथरे पढ़ा विचार साधनम श्रेष्ठम वर्ण्यते त्र यथामति महत्वं तस्य वै प्रोक्तं कृष्णेन स्वयमेव हि न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः एतद्भगवतो वाक्यं स्वात्मशुद्धैकसिद्धये विचार्यते मया सम्यक् श्रीहरिर्मे प्रसीदताम् विचारम साधनम श्रेष्ठम देखते ये केते गुडी साधना कहले पूजा जप देन यज्ञ किंतु सब साधना भितर विचार होची श्रेष्ठ कहीं आज्ञा विचार ने किसी करिया पड़ोनी पूजा कले तो फूल तोलिया पड़ो प्रसाद बनैया पड़ो बासन पूजा बासन सफा करिया पड़ो सजेबा पड़ो हाँ जप भी कष्ट आज्ञा एटलिस्ट चांटिंग करिया पड़े किए चांटिंग करूची तो विचार सहज किछि करिया पड़ोनी अलसुआ नहीं 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 विचार सब कष्ट साधना श्रेष्ठ साधना गुरुजी कहते मु वर्तमान से विचार विषय कहवाक जाऊँगी वर्ण्यते अधुना कहीं कहे ना कारण कृष्णेन स्वयमेव हि प्रोक्तम भगवान निजे भगवद गीता रे ये विचार साधना को श्रेष्ठ बोली कहते न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते माने विचार साधना ज्ञान माने विचार इनक्वायरी आम जोटा आम क्लास मेन हूँ सेटा विचार सबुदिन क्लास आम कौन करुचे आत्मविचार करुचे मनन करुचे चिंतन करुचे बहुत लोक क्लास पसंद ना कहीं भजन गाऊना स्वामी जी कि चांटिंग शिखौना बहुत लोग क्लास सब देखिए आप चलती ऑनलाइन रे गीता चांटिंग ओ बहुत लोग जुड़ुं गीता शिखा हो कौन शिखा जाऊँ ना चांटिंग शिखा जाऊँ बहुत भल कथा कि असुविधा नहीं बुझाऊँ कि आज्ञा नहीं नहीं बुझाऊना खाली चांटिंग कराऊँ आम क्लास रे कौन करा विचार करा जाउछि तो भगवान कहते जिते स्पिरिचुअल साधना अच्छी प्रैक्टिस अच्छी ये ज्ञान बाय विचार सबुठ श्रेष्ठ साधना कहीं आज्ञा ना बहवो ज्ञान तपसा गीतारे पुणी कहते माने बहु जन्मर ए विचार ज्ञान द्वारा जन निज प्यूरिफाई करे आ फाइनली मते प्राप्त करे ओके कहीं स्वामी जी अन्य साधना अपेक्षा ये ज्ञान को अधिक इम्पोर्टेंस दिखाई एमती बुझंतु जिते कहला जप तप व्रत तीर्थ जहाँ कहगला ताहा द्वारा आमर पाप नष्ट हुए आप गंगा स्नान कले कहुई पाप नष्ट हम एति जप कले पुण्य है पाप नष्ट हम कि आम भितर जो पापी अज्ञान जीव भाव सी जमती सेमती थाए आज्ञा पुणी आउ थे आम पाप कर्म करुचे कर्तृत्व भाव थाए ज्ञान हूँ ये साधना पाप करुवा जो जीव को नष्ट करे नाहम जीव परात्मेति हाँ आपण केते पूजा जप कले भी अज्ञान जीवनी केते गंगा स्नान कले भी अज्ञान जीवनी हाँ तो एतद् भगवतः वाक्यम विचार्यते मया गुरुजी कहते मो मो वाक्य नहीं भगवान को वाक्य मु वर्तमान टी मु विचार कली तो वर्तमान आमर साधना एपठ आरंभ हम विचार साधना ओके आ श्री हरि में प्रसिद्धताम हे भगवान मो उपरे आशीर्वाद करंतु कौन पाई ना मु विचार आरंभ करने को जाऊँगी
विचार साधना करने को जाऊँगी मत गाइड करंतु। ओके 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 कौन विचार करेंगे आज्ञा गोटे विचार है आत्मविचार। कौन आत्मविचार माने जहाँ भी किसी मो मन रे भावना आसूची तार मूल किए ये कोठ आसूची देखो आत्मा सबुठी अच्छी कहले लोक बुझंते रमण महर्षि सब प्रश्न पचारती तांक पाखु जी भी जाए मोर ए प्रोब्लेम अच्छी मोर से प्रोब्लेम अच्छी मत ए लोकटा गाली दौची मोर एते दुख अच्छी से गोटे क्वेश्चन पचारती प्रोब्लेम कहार ना मोर ना से पचार से मुटा किए से कहते पूजा कर एतिकी नाम जप कर से किसी कहते से पचार तुम्हें कह मोर प्रोब्लेम अच्छे मुटा किए मु स्वामी अरे पचार से मुटा किए आ जो दिन मु जानीगली मुटा किए माने मोर स्वरूप कौन देखिए प्रोब्लेम किसी ना। ओके द्वितीय पॉइंट है ये जो मो मन भीतर जो भावना गुड़ाक आसे बहुत गुड़े भावना उदाहरण काम क्रोध लोभ ये गुड़ाक मत परेशान करोची ना आम बंधनर कारण कौन आज्ञा मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य आम बाहर किसी आम हैरान करोनी आम मन भीतर जो भावना गुड़ाक कौन सी भावना हो थॉट थॉट बोली कहगला यही विषय रे विचार कर देखो टॉपिक चली विचार साधना। प्रथम विचार है आत्मविचार मु किए आत्मचिंतन। द्वितीय है ये जो वृत्ति गुड़ाक इमोशन आपको इंग्लिश बोले इमोशन जो आसे आपको एनालाइज करन कौन एनालाइज करेंगे ये इमोशन कौन गोटे इमोशन मुझे नेबी क्रोध कि फास्ट 4टा पॉइंट कहीदे। द्वितीय है ये इमोशन मो भीतर केमी एक्सप्रेस हुए। तृतीय है ये इमोशन आसिले मोर कौन सिम्पटम सिम्पटम देखा जाए। ओके 4 नंबर है ये इमोशन द्वारा इमोशन माने भावना। ओके उदाहरण क्रोध ये इमोशन रो रिजल्ट कौन बुझीपारे यदि आपण विचार करेंगे से जो भावना मनर जो थॉट आपण को किसी करें। उदाहरण नियंतु क्रोध ये इमोशन टा कौन क्रोध कौन प्रथम कथा है क्रोध हूँ नेगेटिव थॉट। ये पॉजिटिव थॉट नहीं ये नेगेटिव थॉट माने क्रोध आसीबा माने मोर क्षति हब। आको कहा जाए बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ अदर्स आई गिविंग पनिशमेंट टू माई सेल्फ इज एंगर। अन्यर भूल पाई निज को पनिशमेंट देवा आज्ञा क्रोध आसिले व्यक्ति आपको क्रोध को अग्नि सहित तुलना कराई तो अग्नि जमी निजक प्रथम मैच स्टिक निजक जलाए तापर से अन्य को जलैब तो क्रोध हूँ गोटे नेगेटिव थॉट ये हूँ एनालिसिस ये विचार। द्वितीय पॉइंट है क्रोध मो भितर आसूची किपरि आसला किपरि उत्पन्न है ताकू विचार करंतु। तो ना नहीं स्वामीजी से लोकटा देखिले मत राग लगुच। हाँ 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 देखु से लोकटा देखिले नहीं से लोक सामने नथिले मध्य ता ना जदि किए नहीं गला आपण कहीं आप पसंद करना मनकर भावतु आपण गोटे छुआटा को सफा सुतरा कले सी आउ थे गंधिया होगला आप क्रोध आसूची आपण किसी आशा कर इच्छा कर पूरण हैलानी क्रोध आसला किए कौन कहीदेला आप खराब लोक बोली आप खराब लोक नुहति आपन किए कहीदेला बदनाम करदेला आप रागी जाऊँ। हाँ ओहो हो किंतु विचार करंतु मन सकाळु सकाळु आपन पूरा बढ़िया मूड रे अच्छे आपन किए गाली करदेला कि कौन गोटे घटना घटीगला से घटना
ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ୍ରୋଧର କାରଣ କିଏ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ଲାସଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ନାହିଁ, ପଇସା ହଜିଗଲା ବୋଲି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଖରାପ ବୋଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯଦି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଗିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ କ୍ରୋଧର କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଥାଏ, ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଅନ୍ୟଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ମୋ ଅନୁସାରେ କାମଟା ହଉ। କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍, ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଯେଉଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି କାହାଠୁ କିଛି, ତାହା ହିଁ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆଣେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓହୋ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆ ହୋନେ ଦो ନା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଜିଦି ଧରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋ ପିଲାଟା, ଆରେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କେଉଁଠି ହେଲା? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ। ତ ଜଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? ବିଚାର। ବିଚାର ଗୋଟେ ଥଟ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛ କ୍ରୋଧ, ସେମିତି ଆପଣ ସବୁ ନେଇପାରିବେ। 4ଟା ପଏଣ୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସେ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ହଇରାଣ କରେଇବନି ନା। ଆପଣ କହିଦେବେ ଆରେ କ୍ରୋଧ, ମୁଁ ତୋର ମୂଳ ଜାଣିଛି, ତୁ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲୁ ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନିଛି। କ୍ରୋଧର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଭାଷା ଅଭାଷା ବାହାରିବ, ଆଖି ଲାଲ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଯିବା ଆସିବା ହେବ, ଝାଳ ବହିବ, ହାଇପର ହେଇଯିବା, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ଧରିଥିବ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ 2-4ଟା ଦେବେ ଆଗରେ, ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି। ତ ସେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏମିତି ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଗଲାଣି କାହାର, ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଏ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ଜେନେରାଲି ମା ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଟାଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଯିବେ? ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ ୟୋର ଆଟେନସନ୍। ମୁଁ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି, ଆମ ଗୁରୁଜୀ ରାଗିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ବହି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲେଖା, ନିଜ ଲେଖା ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଉଠେଇଲେ, ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ଥଟ୍ ଦେଇଦିଅ, ସେ କଥା ବସିକି ଭାବନ। ଓକେ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କ୍ରୋଧର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ଦେଖି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆଉ କରିବେନି। ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଆରେ ଏ ରାଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କ୍ଷତି କଲି, ମୋର କ୍ଷତି କଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କଲି, ଏବଂ ଏ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସରି 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 କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କରିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିଲିନି, ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଫଳାଫଳ, ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବିରତ ହେଇପାରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ବିଷ ମିଶିଛି, ଆପଣ ପିଇବେ, ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଭଳିଆ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ, ବିବେକ କରିବେ, ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି କ୍ରୋଧ, ଆପଣ କାମନା ନେଇପାରିବେ, ଆସକ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରେଶାନ କରଉଛି,
जो थॉटटा आपन विरक्त करूची माइंड रे एते दिन हेला आपन माइंड रे बसिकरी अछि एनालाइज करू अरे एटा कोन हां आ जुगु मोर कोन लाभ होउची ओहो हो तो कौन जोगु से थॉट मो भीतर आसुची तो आपण टिके सावधान हेबे ही जीवे तो किछि एग्जांपल देइछन्ती तापर श्लोक रे कौन कौन मनर महिला तो ऑलरेडी तो टाइम हे गलानी तापर आसंदा काली तो मध्ये हमर क्लास बंद रहिबो आज्ञा सॉरी हां तो स्वामी जी मझे मझे आपण बंद कर दउछन्ती कोन करे मते कटक जीवार अछि 7 दिन प्रोग्राम अछि मोर तो पुणी 1 तारिख रे क्लास होबो आसंता काली ठारू 30 ना 31 पर्यंत क्लास बंद रहिबो पुणी 1 तारिख रे होबो तो जोठा हमें छाड़ी चे मनर महिला गुडा को कोन बा मनर इमोशन कोन 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 इमोशन आम भितर आसे आमे सजाग हेले आमे एगुडा को हैंडल करि परिबा ओके कने एमाने ही होउछि ना हमर प्रकृत शत्रु बा एमाने ही हम लाइफ को विरक्त करूछन्ति ओके एति थाउ आज ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम